Good morning kamang kadukulods ka guys mga kaibos. Adlaw sa Domingo karon. Nya murag kami kaugutan. Yan kuha pud nang kay magutan min ja. Ja, guwang naman eh. Maghumba min ja. Karing isa nanay tibak na. Nanay tibak. Oh. Pero wanas tibak na anas pagtimpla. Yan ja, mag-video ko ja saan pagluto. Og maro to. Ta, magluto na ta.
Thank you for watching.